paghigugma o pag-alagad sa imong bana? Oo, Padre. No, Jean, mianhibay ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diya sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa. Oo, Padre. Tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag kaninyo sa Dios aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Oo, Padre. Marriage becomes a safe place in a noisy world. A safe place. I hope ikaw, no, Jean, nahimong safe place ni Vanessa. Ikaw po, nahimo niyang safe place. Our world today is full of noise and pressure. Trabaho, responsibilidad, expectations, both parties, friends, barkadas, ug mga kabalaka. But marriage should become a place of peace. Kanang kamong duha mahimong kalinaw sa usag-usa. Your home should be a place where you listen to each other, to forgive quickly kung makasala man. You support each other's dreams, and you remind each other that you are never alone. Sometimes the most important words in marriage, very simple. Pasaylo ako. Salamat. Nakasabot ko sa imo. Naara ko sa imong kilid. Sa pagdating ng ating pilak at ginto, ikaw pa rin aking bituin. Di ba? But the dream of Christian marriage is that even after many years, you can still look at each other and say, ikaw pa rin ang pipiliin ko. First, kay excited, kay nagplano na miya ni long time ago, but then karon ragid bitaw siya murag na-happen bitaw. Happy kaayo kay actually murag almost 2 times na jud ni siya ma-postpone unta. Pero karon nadayon na jud, so happy kay ko sa katanan. Pero 15 years mi nagkaila pero nagkauyab mi kay mga mga 10 years. We were college sweetheart. So classmate jud mi since college og this same course may accountancy. Very caring og kana bitaw sensitive. Gusto siya og permi lambingon. Maayo ka siya mo regular sa awa bitaw nga tungod sa iya kay mas nahimo bitaw kong better as a person. Then graduate pod may dungan, then hantod nga nag-Dubai pod may dungan, then nibalik may para mag-take og exam pero wala na dayon. Hello, Be. Today I promise to love you more and to make you and Matmat happy. Kabalo ko nga daghan tag ipagdaanan no, mga kalipay, mga kasakit. But I'm very happy because you stayed and you choose to
love me even. I love you always, and God bless us. Magmalipayon lang jud ta ani nga adlaw kay mao man ni ang atong gihulat kay for how many years nato nga gusto na ni mahitabo karon kay nadayon na jud. So let's just be happy today because this is our day. Jean, you may now kiss her. You put the wind in my sails. Every moment I'm with you, and every fear all disappears when I look in your eyes.